तो जय जगन्नाथ वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मो व्यूअर्स माने केमती अछंती निहाती भलरे थिबे काईकिना मो ठाकुरंक पाखरे या ही प्रार्थना करछि जे मो सब व्यूअर्स माने सब बेले भलरे ही थांतु। तो चलंतु आज वीडियोटी स्टार्ट करबा। तो आज होछि गणेश पूजा भसाणी। गणेश को आमे 4 दिन घर की घर रखितिलु। सकाळ संध्या ठाकुर पूजा होतिला, ता सहित गणेशकर आरती होतिला। पूजा रे सब छुआ माने आसीकी सम्मिलित होतिले, बहुत खुशी लागुतिला। आज ठाकुरंकु किंतु विसर्जन करला लोक मनटा भारी दुख लगुच। कौन करवा ठाकुर तो यही नीति नियम आमको मानिया बाध्य, किंतु बिल्कुल भी इच्छा होनी ठाकुर विसर्जन करने। छुआ मैंने सब आसिक पहुँची गले संध्या बेल समय समस्ते पूरा रेडी सब जिन सब आगुरी कड़ाकड़ी कर नना आसिक सका विसर्जन करदे। आम आज जा भसाणी करदेबू। तो सब छुआ मैंने सब रेडी हो जाती, सब जिन सब कड़ाकड़ी करदे। सामना पटे जिते सब डेकोरेशन होता सब काढ़ी आउ जी बाकी डेकोरेशन अच्छी से तो सब छड़ा हो सब ठाकुर फुल फुल जी सब लगी सब कढ़ा भोगराग सब कड़ाकड़ी हो जाइए सब। तो ठाकुर विसर्जन करदेगा। मो पु आणिकी आसूची, मु भाविली कि गाड़ी में आग बसी पड़े से आनिक मत देदेव। आथरक मु ठाकुर को लेकिन जी बोली भावुली। सब वर्ष आम चल चली जाऊ भसाणी करने, किंतु एथर छुआ मैंने समस्ते कहले जे आम जा टिके डेरी हो गला। तो संध्या हो आसला। तो यही समय छुआ मानक नहीं जावाटा से कहली गाड़ीटा बाहर कर, गाड़ी में बाहर के पलैबा समस्ते, ताहले छुआ मानक भी किसी कष्ट हेनी। संध्या हो डेरी हो आम घर पाख जोर ही भसाणी करदा। देखो ठाकुर केते सुंदर देखा जाउछंती। ठाकुर को नहीं जाऊँगी, ठाकुर प्रतिमा बहुत ओजनिया लगुच। मो पु बहु नहीं आसते केमती नहीं आसते कि जानी ठाकुर प्रतिमा एत ओजन लगुच। किंतु आपण भी जितेबाला भी ठाकुर प्रतिमा आने सब निदा देखिकी ही आने, कहीं ठाकुर को जो आस्थान दिया हुए से गोटे निदा जगार ही रहा पसंद करती। देखो आम बिलवाड़ी सब धान सब हो गला, सब रुआ रुई हो जाता। देखो बिलवाड़ी केते सुंदर देखा जाउछि। सब खुंटी पता है तार लगा ही गलानी, कहीं एटा सब सोलार दिया हम। कहीं सोलार न दिया आमर हाथी एपटे प्रबल, हाथी परिमाण को कंट्रोल करने आम सब धान फसल से आसिक नष्ट कर दियंती जो धान पाचे। तो से आम सब सोलार दे दौचु, बाध्य होचु सोलार देवाई। आ किसी ऑप्शन ना ना जी परिमाण सब हाथी आसुँच ये दल दल होकर आम रखे पारूनी। ये सोलार सिस्टमटा आम सरकार को बहुत गुहारी कलुनी जे सरकार आमको सुविधा कर दो ये सोलार सकाशे, किंतु सरकार तरफ एपर्यंत किसी भी उत्तर आसीनी। आम बहुत चेष्टा करचु, आम सरपंच आमको आश्वासन देते देखा जाऊ केबे को हम, किंतु एबे सब निज हाथ खर्च करके जाऊँ। देखो कथा हो जोर भी पहुँचीगला। जोर में ये आम भसाणी करदे। जोर में पानी बहुत कमी जाइए। ये वर्ष वर्षा नहीं, बिल्कुल भी वर्षार परिमाण एत कमिज बोली मुझे भी आशा करी। कहीं एने सब रुआ रुई टाइम, यही टाइम बहुत वर्षा हुए, किंतु यही वर्ष वर्षार बिल्कुल भी चिन्ह ना। हल्का जिते हूँ टिके फिरफिरिया पकई दूचे, हल्का वर्षा हो, किंतु वर्षा जमी हुए सेमती वर्षा दिन भाया वर्षा ना। वर्ष देखते छुआ मैंने केते उत्साहित आउ समस्ते सब जिनस सब धरिकी पलि आसी भसाणी करी ठाकुर विसर्जन हम बोली पूरा रेडी हो गला। आउ ठाकुर प्रतिमा मुझे धरिकी बसची सब नहीं कि जोर ही आम करदे, कहीं नदी में पानी परिमाण आहरी कमी जाए। तो बाली रे हमको बहुत बाट चलिए पड़े, से नदी आड़ को जाऊँ। ये जोर ही समस्ते भसाणी कर दियंती, आम भी ये जोर भसाणी करदेवा। ठाकुर प्रतिमा लेकिन जाऊँगी। छुआ मैंने देखूँ सब जिन पत्र धरिकी आसती। ये ठाकुर टी नीतिकर्म हम से सरी सारापर ठाकुर को आम ये पानी भसी देवु। पानी एपटे भी बहुत परिमाण माड़ी जाए, किंतु जेहेतु वर्षा ना पानी एपट को ना ना एपटू ही आम भसाणी करदे। देखूँ छुआ मैंने सब आसती, संध्या हो गला, जल्दी जल्दी कम सारिकी पलैबा। कहीं देव दिह सब यही टाइम सब बुलाबुली करती। आम ग्राम देवती भी यही पाखे ही अच्छा संध्या बेलू बुलाबुली करती। तो से छुआ मानक बेसी डेरी ये रखा ठीक नुहे। तो से आम जो चेष्टा करा जल्दी जल्दी कम सारिकी पलैबा। आग पानी टी देखीदा कौटी के अच्छी पानी परिमाण। ठाकुर प्रतिमा को ये कूल रखिदे, तार नीतिकांति सारिकी विसर्जन करदे। आउ छुआ मैंने देखूँ बहुत उत्साहित, ठाकुर आमको छाड़ी पलाउं, दुख लगुच। किंतु आर वर्ष को फेरिक आसबे से भाविकी भी आहरी खुशी लगुच जे एमती 4 दिन धरी सब छुआ पिला पाखे रोते बुली आसुले। नना आसिक सकाल संध्या पूजा आलती करुले, कीर्तन कराला घरे, बहुत खुशी लगुच। किंतु पुणी आज ठाकुर पलैबे मनरे तो बहुत कोह आसूची, किंतु कौन करवा आम मनीष समाज रे चलनी तो एमती ही ठाकुर जहाँ नियम निर्धारण कर नियम ही चलिया पड़ो। ठाकुर नीतिकांति सारी देखी विसर्जन करदे। ये लास्ट गुहारी खाली ठाकुर को जन दूचे जे केमती आमर धान फसल गाँ लोक समस्त खुशी रहतु, समस्त दुख कष्ट दूर करूँ, समस्ते
ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଜଣେ ଯଦି ଖୁସିରେ ନାହିଁ ସିଏ ଅଧିକ ଅଶାନ୍ତି କରେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୋରରେ ପାଣି ତ ଏତେ ଗୋଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। କାଲି ରାତିରେ ହାଲକା ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ତ ପାଣି ସବୁ ଗୋଳି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଭାବୁଛି ପାଣିକୁ ଯିବି କି ଯିବିନି, ଏତକ ସବୁ ତ କାମ ସରିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତର ଆଡ଼େ ଟିକେ ପାଣି ଅଧିକା ଅଛି ତ ସେଇ ପାଣିରେ ହିଁ ଭସାଣି କରିଦେବା। ଭିତରକୁ ବେଶୀ ଯିବାଟା କାହିଁକିନା ପାଣି ପୁରା ଚିକିଟା ହେଇଯାଇଛି। ପାଣି ସମସ୍ତେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଡୋର ପାଣି ଶୁଖିଯାଉଛି, ଡେଲି ପୁଣି ପାଣି ଆସିକି ଭରି ହେଉଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ପାଣି ସବୁ ଗୋଳିଆ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ନୀତିକାନ୍ତି ସାରି ଦେଇକି ଆମେ ଠାକୁର ବିସର୍ଜନ ହେଇଯିବେ। ଗଣପତି ବାପା ମୋରିଆ ଅଗଲେ ବରସ ତୁ ଲौट के आ। ଏଇଆ ନାରା ପକେଇକି ଛୁଆମାନେ କୂଳରେ ଠିଆ ହେଇକି ଡେଉଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ବିସର୍ଜନ ହେଉଛି। ଆଉ ଜୋରରେ ପାଣି ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା। ଜୋରରେ ବି ସବୁ ପାଣି ତ କ'ଣ କହିବି, ଆଜିକାଲି ଆଗରୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ, ଏବେ ଟିକେ ଚୋରି ହେଉଛି। ତ ଜୋରରୁ ଆମର ଗେଟ୍ ବି ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି ସବୁ ଦେଖିକି କିଛି ଆଉ କରି ହେଉନି। ଯଦି ସରକାର ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଜୋରଟା ଆଉ ଥରେ ଗେଟ୍ ସବୁ ସଜଡ଼ା ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ଆମେ ଫେରି ଯାଉଛୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କରିଦେଇକି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ଗାଈ ଆସିବା ବେଳ ହେଇଗଲାଣି। ଗାଈଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ହିଁ ଦେବଦିଆ ସବୁ ଆସନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲବାଡ଼ିର ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମସ୍ତେ ପାଣି ଅଭାବରୁ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ସବୁ ପାଣି ମଡ଼େଇକି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବିଲ ପାଣି ମଡ଼େଇକି ସେଥିରେ ସବୁ ଧାନ ରୁଆ ରୁଇ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ କେମିତି କ'ଣ ଫସଲ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଫସଲ ଯଦି ଭଲ ନ ହୁଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେବ ଚଳିବା ପାଇଁ। ତ ଠାକୁର ମୋ ଡାକ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ନିହାତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚଳିବା ପାଇଁ ଧାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆମର ବର୍ଷକୁ ଥରିଏ ଧାନ ହୁଏ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ 2 ଥର ଧାନ କରାହୁଏ ବର୍ଷକୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଆଡ଼େ ବର୍ଷକୁ ଥରିଏ ହିଁ ଧାନ କରାହୁଏ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଯାହା ବି ହେବ ଗୋଟିଏ ଥରରେ ହେବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି ଆମେ। ଆଲେକ୍ସା ଅନେଇଥିବ, ଆଲେକ୍ସାକୁ ନେଇକି ଯାଇନଥିଲୁ କାହିଁକିନା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ସେ ବାହାରେ ଯାଇକି ଡେଇଁବ। ଆଉ ବାହାରେ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜୀବଜନ୍ତୁ ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଇନଥିଲୁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଉ କାହିଁକିନା ସକାଳେ ପ୍ରାୟ କେହି ବାହାରେ ରହନ୍ତିନି। ସବୁ ବାହାର କୁକୁର ବିଲେଇ ଯେତେ ଶିଆଳ ଫିଆଳ ସବୁ ଅଲଗା ଆଡ଼େ ପଳେଇଥାନ୍ତି, ସକାଳୁ କେହି ନଥାନ୍ତି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ସକାଳେ ନେଉ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ନେଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଚାରିଆଡ଼େ ଥାନ୍ତି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତା ଦେହକୁ କାଳେ କିଏ ଧରି ପକାଇବ କି କ'ଣ କରିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ବାହାରକୁ ନେଉନା। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଜଗିକି ବସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଟି ପାଖରେ। ତା ମନ ବି ବହୁତ ଥିଲା ଯେ ସେ ଯିବ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ତା ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ ତାକୁ ନିଆ ହେଉନି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଲା ବେଳଠୁ ସେ ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏତିକିରେ ହିଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ କରୁଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ସଜେସନ୍ ଅଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ରିଲେଟେଡ଼୍, ଆପଣ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ବିଷୟରେ କି ଆମ ଗାଁ ବିଷୟରେ, କିଛି ପନିପରିବା ଚାଷ, ଧାନ ଫସଲ କି ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣ ଗାଁ ରିଲେଟେଡ଼୍ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋତେ ପଚାରିପାରିବେ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିକି ମୋତେ ଜଣାଇବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ତା'ର ଉତ୍ତର ଦେବି। ଆଉ ସେଇ ରିଲେଟେଡ଼୍ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ରହୁଛି। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଥରକ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଆସିବେ ଆମ ଘରକୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଆଉ ଟିକେ ଡିଟେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଦେଖେଇବି। କାହିଁକିନା ଏଇଥରକର ବେଶୀ ଭିଡ଼ିଓ କରାହେଇପାରିଲାନି। ଆମର ଘରର କାମ ଟିକେ ଅଧିକ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା କାହିଁକିନା ଚାଷବାସ ସମୟ, ସେଇଥିପାଇଁ କରିହେଲାନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଆଉ ନିହାତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ